हाई फ्रेंड्स आमार एजेड ब्लग्से सकल बंधुके अनेक अनेक स्वागत और भालोबासा। आज के आमी तैरी करछि निरामिष मोचार चप। ताहले देखते थाको भिडियोटा किभाबे तैरी करछि। तो प्रथमे आमी मोचार आलू सेদ্ধ करे निये ओटा आमी आर देखालाम ना, मेखे नियेछि एकटु नुन हलुद एकटु आदा बाटा दिये मेखे नियेछि। एरपर एटाके गोल गोल करे बेश चपेर आकृति करे नियेछि। तारपर प्रत्येकटा आमी बेसने शुकनो बेसनेर मध्य चुबिए निये माखिए निये बेसनटा आमी भालो करे फेटिए नियेछि। देखे नाओ प्रत्येकटा आमी बेसन दिए शुकनो बेसन दिए माखिए नियेछि। एरपर गोला बेसन दिए तेल गरम करते दिएछि, ओर मध्य आमी प्रत्येकटा छेड़े नेब और बेश एगुलोके एपिट ओपिट करे लाल लाल भावे भेजे नेब। सकल बंधुदेरके जानाई आमार पुरो भिडियोटा देखार जोन्नो। एकटू स्किप ना करे पुरो भिडियोटा देखो, देखबे तोमादेर भालो लागबे और तोमरा निरामिष दिने এই চপটা করে খেতেও পারবে। ভীষণ সুস্বাদু আর ভীষণ সোজা পদ্ধতিতে তৈরি করলাম। আর একটু যখন লাস্টে খাবে অবশ্যই একটু গোলমরিচ দিয়ে দেবে আর একটু বিট নুন দিয়ে দেবে, দেখবে টেস্টটা আরও ভালো হবে। প্রত্যেকটা চপ আমি ভেজে নিলাম লাল লাল করে, বেশ ভালো করে। আমি দেখেছো এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে আর এক পিঠটা আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। একটু গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে আর বাড়িতে করে দেখবে, যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানিও কেমন হয়েছে না হয়েছে। আর সকল বন্ধুদেরকে জানাই আমার যারা ইউটিউবে আছো পুরনো বন্ধু তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা, আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নতুন তাদেরকেও অনেক ভালোবাসা থাকলো। আর তোমরা চটপট সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো। ফিরে আসবো আবার নিত্য নতুন অনেক অনেক রেসিপি নিয়ে। টাটা, বাই বাই।